Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik, welcome to What Happens During a Timeout episode 24. Masih bersama Mimin dan juga Inces tentunya. Jadi seperti biasa ya, Mimin akan sangat telat buat upload karena tentu effort nerjemahin dan ngedit sendiri itu cukup melelahkan ya, di tengah-tengah kehidupan yang tiada istirahatnya ini. Waduh, jadi curhat nih. That's why kemarin Mimin ngerayu kalian dengan video kompilasi pemain ya, ada Mega, ada Bukilik, ya gitu-gitu deh. Nah by the way, di pertandingan terakhir Red Sparks kembali berhasil mengumpulkan 3 poin lagi setelah berhasil mengalahkan IBK Altos dengan skor telak 3-0. Dan setelah game tersebut, Red Sparks pun berhasil menyalip Hillstead di klasemen kedua sementara. Dan tentu di video ini Mimin akan ditemenin sama Inces Wati ya. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Mari kita mulai. Seperti biasa kita akan pergi ke wawancara kedua pelatih dulu. Silahkan Inces, dimulai wawancaranya. Baik Min, nah seperti apa coach suasana tim saat ini? Ya, para pemain memang sangat baik. Para pemain bermain dengan baik dan karena para penggemar memberikan banyak cinta serta dukungan, setiap kali kami masuk ke lapangan rasanya sangat menyenangkan. Setelah kalah 2 pertandingan berturut-turut melawan Pink Spiders, Anda menang melawan Hillstead. Bagaimana pendapatnya? Sebenarnya saat melawan Pink Spiders kami memang banyak melakukan kesalahan. Tapi pemain Pink Spiders juga sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik dan bermain bagus. Jadi kami juga harus mengurangi kesalahan dan meningkatkan perform kami lebih banyak lagi. Yang terpenting mari kita fokus pada pertandingan kita sendiri. Dalam pertandingan sebelumnya selain set kedua kami berhasil mengurangi kesalahan dan menunjukkan performa yang bagus. Dan hari ini pun akan sama. Jika performa kami keluar dengan baik hari ini, kami bisa menjalani pertandingan yang akan bagus. Apa pendapat Anda tentang Yom Yeson? Ya, saya pikir Yeson sebagai kapten, sebagai setter utama juga, dan sebagai pemain paling senior menjalankan perannya dengan sangat sempurna, dan berkat dirinya saya rasa kami bisa meraih hasil yang sangat baik. Oke, kita ke pelatih Kim Ho-chol. Apa rencana Anda untuk memaksimalkan setter tim? Ya, Ha-kyung harus menjalankan perannya dengan baik. Saat bermain dia berhasil mengatur tim sesuai dengan kemampuannya. Tetapi setelah masuk ke pertandingan tampaknya masih ada beberapa bagian dari latihannya yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Jadi kami berdiskusi dengan para spiker tentang bagaimana mereka bisa bermain lebih baik dan apa yang bisa membuat mereka lebih percaya diri dalam menyerang. Kami pun mencoba untuk lebih fokus pada bagian itu. Apa yang akan dilakukan untuk meredam Jong Kwanjang? Kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki. Bagaimanapun saat melawan tim seperti Jong Kwanjang, lawan sering menaruh banyak fokus pada servis. Kami harus bisa bertahan menghadapi itu. Saya pikir jika kami bisa bertahan dengan baik hari ini, maka pertandingan akan berjalan dengan baik. Siapa penyerang lokal yang Anda nantikan coach? Ya, tentu saja kami ingin semua pemain tampil baik. Tapi khususnya saya berharap Soyoung bisa lebih berusaha. Selain itu hari ini Wang Min-kyung tidak bisa bermain karena cedera jari. Jadi 2 pemain lainnya harus mengisi perannya dengan baik. Saya rasa itu yang harus dilakukan. Nah, thank you Inces, dan itu dia gengs wawancara dari kedua pelatih. Nah, sekarang kita langsung aja menuju ke set pertama. Sejak dimulainya set pertama, Red Sparks sudah unggul dan terus unggul dari tim tamu, IBK Altos. Buki dan Park Eun-jin bermain baik di game ini gengs, meskipun belum luput dari yang namanya bombshell. Di sisi lain, IBK memiliki pertahanan yang cukup bagus, namun mereka juga sering melakukan error yang tentu menguntungkan Red Sparks Jong Kwanjang. Ketika menyentuh skor 6-2 untuk keunggulan Jong Kwanjang, pelatih Kim Ho-chol mengambil timeout. 그냥 들고 그냥 위에서 들고 빨리 탁 튀기려 했잖아 빨리 아니 안 하니까 있잖아 조금 초반에만 서브 리시버를 조금만 더 우리가 있잖아 한글적으로 조금만 더 높여야 돼 서브 너무 떨어지면 안 되니까 서브 리시버를 조금만 하고 그 다음에 수비하고 브라킹하고 하는 거 있잖아 야 그런 거 때리는 거 받아야 돼 Walau secara receive dan dig bagus, namun blocking dari Red Sparks masih belumlah hidup.
Akibatnya beberapa poin IBK berhasil didapatkan dari blocking yang gagal. Kendati demikian, serangan sporadis dari pasukan Goejin membuat semua seolah berjalan baik dan memang sangat menyulitkan Lee So-young dan kawan-kawan. Alhasil di skor 13-7 untuk keunggulan tim tuan rumah, pelatih Kim Ho-chol pun kembali meminta time out. 왜 올리냐고. 하지 말라니까 그거. 그냥 오면 그냥 돼가지고 그럼 가운데 수비를 가운데다 그냥 맞춰놔라니까. 왜 그랬어? 안 섞고 있잖아. 빠져버렸어. 수비 좋아, 수비 좋아. 이거 있잖아. 해야지. 하나씩만 조금 더 준비해봐. 하나씩은 다 준비해. 왜 안 할래? Sayangnya, setelah technical timeout, IBK berhasil mencetak 4 angka berturut-turut gengs, which is ini sangat bahaya, baik dari block out, blocking maupun bomb steal yang dilakukan anak-anak Jongkwanjang, sehingga pelatih Goejin pun harus meminta timeout pertamanya di game ini. 서브가 그렇게 강한 건 아닌데, 그러니까 항상 리시버들은 항상 경기 끝날 때까지 집중해야 돼. 집중력이 흐트러지면 안 되고. 하나. 언제니 소품 준비해주고. 네. 그럴 때 우리가 한두 개 줬을 때는 얘네만 보러 다니니까 소품 선수들이 빨리 준비해줘. 네. 혜선이가 마지막 선택을 혜선이가 하는 거야. 네. 달려. 가자. Meski unggul lumayan banyak, namun IBK tak semudah itu ditaklukkan gengs. Karena menuju poin krusial, IBK semakin mengejar walau masih belum mampu menyamai skor dari Red Sparks. Untungnya konsistensi Red Sparks lebih baik dan tidak ada banyak bomb steal yang merugikan tim. Astagfirullahaladzim. Namun untungnya pertahanan begitu baik dibarengi jajaran penyerang yang tajam, sehingga Red Sparks pun berhasil mengakhiri set pertama dengan skor 25-20. Set kedua permainan Red Sparks lebih baik, walau harus tertinggal lebih dulu, namun setelah itu murni Red Sparks berkuasa di sepanjang set. Mega berhasil mencetak service ace yang membuka rentetan keunggulan Red Sparks atas IBK Altos. Pyo Seung-ju juga bermain cukup apik di seluruh game ini gengs, karena receive-nya kali ini tidak ada masalah sama sekali. Sebenarnya awal set kedua ini game berjalan cukup ketat walaupun masih diungguli sama Red Sparks. Nah di skor 8-10 saat IBK tertinggal 2 angka, pelatih Kim Ho-chol mengambil time out. 수비랑 공격을 할 때 수비대가 올라오는 볼 있잖아요. 너무 빨리 들어. 매달리 가도 볼을 때려야 돼. 볼이 붙으면 어쩔 수 없지만 볼이 붙으면 어쩔 수 없지만 그냥 볼이 올라오는 거는 빅키가 좀 천천히 보고 있다가 하더라고. Setelah timeout, Park Eun-jin mencetak 3 angka berturut-turut dan ini menjadi salah satu penampilan terbaik Park Eun-jin di game ini dan ini sangat positif. Apalagi blockingnya terhadap serangan cepat Chae Jong-min keren banget gengs. Pelatih Kim Ho-chol pun kembali harus mengambil timeout. 어차피 이쪽은 브라킹 없잖아. 그러면은 여기서 하나가 이게 안 뚫리면 정말 앞에 있고 뒤에 할 필요 없어. 앞에 있고 여기서 쉽게 빠르게 빠져나가서 완브라킹 놓고 소영이가 그냥 끌어나서 그냥 수시로 베이트를 하든지 가서 빨리 해가지고 그때 가야지. 뒤에 가지고 뒤 밀고 나가서는 안 된다. 그러니까 Setelah itu Red Sparks terus menguasai sisa set dan pelatih Goejin tidak mengambil timeout sama sekali di set kedua ini. Nohran bermain sangat baik dengan penyelamatan bertubi-tubi yang dilakukannya. Bahkan saat menyentuh skor krusial, jarak skor antar kedua tim adalah 8 angka yang mana itu sangat jauh. Dan 2 skor dari Lee So-young serta 2 skor dari Megawati mengakhiri set kedua untuk keunggulan Red Sparks dengan skor 17-25. Set ketiga bisa dibilang adalah set terberat di game ini dan Red Sparks harus tertinggal 0-3 terlebih dahulu. Namun pelatih Goejin belum mau mengambil time out untuk melihat lebih jauh bagaimana anak asuhnya akan mencari jalan keluar. Sayangnya IBK masih terus bisa membuka keunggulan. Dan alhasil di skor 2-5 untuk keunggulan IBK Altos, Goejin mengambil time out pertamanya di set ini.
우리가 스스로 계속 공을 터치 자체를 급하게 만들잖아. 네. 그리고 상대가 뭐야? 우리가 진짜 상대 크로스오버 안 나온다 했잖아. 네. 직선 사이 메가 붙기도 직선 완전 붙여주고 우리 블록키가 완전 붙여. 그 다음에 빠지는 거 수비. 네. 하나씩 가자. 정관장. 사이드. Belum ada banyak perubahan setelah timeout yang diambil oleh pelatih Go Hae-jin. Red Sparks masih terus tertinggal walau tak berjarak terlalu jauh. Bukilik pun seringkali spike-nya terus keluar. Dan di skor 7-11, pelatih Go kembali mengambil timeout. 경기가 끝난 게 아니잖아. 네. 왜 집중을 못하냐고. Barulah ketika Red Sparks mencetak 2 angka berturut-turut, pelatih Kim Ho-chol mengambil timeout-nya. 준비해서 볼 때려줘야 돼. 넘기는 게 아니라. 잘해. 오케이. 잘하고. 봐. 습관 있잖아. 우리가 수비가 돼가지고 지금 올라오는 거처럼 여유가 있으면 만들어주고. 그리고 그게 만약에 안 되면 가운데서 준비하라니까. 가운데서 준비해서 안돼. 살짝 때리고. 오케이. Mega dan kawan-kawan masih belum bisa menyamai skor IBK Altos apalagi menyalipnya. Hingga akhirnya berhasil menyamai skor ketika skor menyentuh 16-16. Namun langsung kembali disalip IBK. Begitu juga di skor 18-18. Sayangnya masih bisa disalip. Barulah ketika Mega berhasil menyamakan kedudukan di skor 19-19, awal prank dimulai. Yang awalnya Red Sparks terus tertinggal, kali ini Bukilik membuka keunggulan Red Sparks dengan super service ace yang langsung membuat pelatih Kim Ho-chol mengambil timeout. 안정할 수 있는 부분이 왔는데도 우리가 그게 연결이 안 되니까 그런 거야. 예? 근데 우리가 충분히 봐. 수비. 그러부터 페인트 놓는 것도 그랬잖아. 사이드를 전부 다 들어오라고 했잖아. 우리가. 그러니까 하나를 가지고 시합을 하기로 전부 하는 거잖아. 그리고 손목 쥐고 있잖아. 손목 붙이고 양 사이드로 빠지는 거야. 손목 붙이고 괜찮아. 성심으로 서는데 내가 좀 빠르게 사이드. 알지? Dan tak berhenti sampai di situ, Bukilik kembali mencetak service ace setelah timeout. Justru Red Sparks berbalik unggul di poin-poin krusial, dan ini yang sangat menyesakan hati dari Kim Ho-chol. Untung gak nangis lagi kan. Dan akhirnya Victoria mengakhiri set ini dengan pukulannya yang keluar dan membuat Red Sparks unggul dengan skor 25-22, sekaligus menutup game ini dengan skor telak 3-0. Dengan ini Red Sparks berhasil mengoleksi 53 poin walaupun sama dengan Hill State, namun Red Sparks masih unggul dalam kuantitas kemenangan, skor, dan lain-lain. Dan di tanggal 14 Hill State akan bertemu Peppers, semoga kalah aja sih. Sementara itu Red Sparks akan bermain di tanggal 15-nya melawan Expressway High Pass. Yaudah, karena Nohran kali ini akhirnya terpilih menjadi Pang player atau player pick SBS, jadi akan Mimin wawancarai secara langsung, anjay. 정말 많은 이동 거리를 보여줬죠. 열심히 좀 지치지 않고 뛰던데 안 힘드세요? 힘들긴 한데 그래도 졌을 때보다 이겼을 때 피로감이 확실히 덜한 것 같아서 괜찮습니다. 제가 생각하기에는 초반보다 이제 후반부에 갈수록 좀 경기력이 올라온다고 생각을 하는데 어쨌든 팀에서 선배고 본인이 또 중요한 위치이기 때문에 그 부분에 대해서 어떻게 본인은 생각하고 있는지. 네. 제가 어쨌든 고참이고 뭐 감독님도 말하셨듯이 베테랑인지는 솔직히 잘 모르겠거든요. 근데 제가 어쨌든 선배이기 때문에 좀 그런 거를 멘탈적으로도 티를 안 내고 좀 제 할 일을 좀 묵묵히 해야 된다고 생각해서 그냥 하루하루 잘 버티고 있습니다. 본인의 임무인 디그와 리시브뿐만 아니라 오늘 2단 연결할 때도 좀 앞쪽으로 기울어지게 토스를 했는데도 공격수가 잘 해결을 좀 해주더라고요. 굉장히 짜릿한 표정을 좀 짓던데 어땠어요? 항상 제가 메가한테 좀 많이 올리기 때문에 메가랑 좀 얘기를 많이 하는데 조금 제가 실수를 해도 메가가 그걸 덮어줘서 제 실수가 조금 덜 보이게 해줘서 메가한테 너무 고맙게 생각하고 있습니다. 팀이 이겨서 좋기도 하겠지만 개인적으로 분명히 힘든 부분도 있을 거라고 생각이 되거든요. 그런 부분이 있을까요? 생각보다 배구가 좀 시즌 시작할 때
제가 생각했던 것보다 잘 안 돼서 좀 거기서 조금 많이 말린 것 같은데 그냥 지금은 그런 거 생각 안 하고 그냥 팀에 도움이 되게끔 하루하루 잘 이것 또한 버티자라고 생각하고 있습니다. 리베로라는 그 포지션 특성상 이쪽 저쪽을 다 신경 써야 되잖아요, 류란 선수. 네. 최근에 뭐 연수 모드로 다시 돌아왔는데 정관장이 네. 팀 분위기를 지켜봤을 때 어때요? 저희가 팀 분위기는 뭐 감독님이 항상 좋게 얘기를 해주시고 만들어주시기 때문에 선수들이 좀 언니들, 승주 언니나 혜선 언니가 좀 잘 잡아주기 때문에 후배 선수들도 믿고 따라가면서 분위기가 저절로 좀 좋게 가는 것 같아요. 이번 시즌 이제 첫 인터뷰잖아요. 그렇죠? 네. 근데 그동안 잘한 경기도 있는데 워낙에 공격수들이 좋다 보니까 좀 정립성 오늘 팡팡이기도 한데 네. 하고 싶은 말 있나요? 우선 숙자위원님 지인 찬스 감사합니다. 앞으로도 좀 인터뷰 할 수 있게 제가 더 잘하도록 노력하겠습니다. 말 더 시켜주세요. 저희 그 스태프들이 다 동의했어요. 지인 해설위원만 찬스 아니에요. 선정하는 게 지인 찬스 아니에요. 아니에요. 네. 감사합니다. 뜬금 질문인데 네. 이름과는 다르게 노란색을 안 좋아한다고 들었습니다. 너무 싫어요. 어떤 색깔을 좋아하십니까? 저는 하늘색 좋아합니다. 또 계속 인터뷰를 진행해야 돼서 네. 지금 물통이 많이 보이는데 특별히 하고 싶은 고마움을 표하고 싶은 분들이 계십니까? 저 일단 감독님한테 너무 감사하다고 말씀드리고 싶고 또 저 언니들한테 너무 고맙다고 말하고 싶고 앞으로도 잘 부탁해요 언니들. 네, 지금 인터뷰 빨리 끝내달라고 동료들이 목을 막 긋고 있어요. 예. 더 시켜주세요. 정관장 팬들에게 한 아. 말씀 부탁드립니다. 저희가 항상 잘 될 때나 안 될 때나 응원해 주셔서 너무 감사하고 이번 시즌 최대한 마지막까지 경기할 수 있게 노력할 테니까 경기장도 많이 찾아와 주시고 응원도 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 샤워 잘하시고요. 안녕. 네. 다음에 봬요. 아니 더 해주세요. 안녕. 안녕. 감사합니다. 알았어. 내가 알아서 아니 이거. 엎드려 뻗치. 아니 기다려. 나 이거 좋아. 아니 땀이라고. 알았어. 내가 절로 갈게. 아니야? 그럼 여기 있어? 마이크 돌려주세요. 마이크. Nah itu dia gengs, what happens during a timeout episode 24. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See ya gengs in the next video, and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your